Kaya pangulit-tenda pa ko sa. Dyan sa ibu Reza. Iko maa, iko kawa, ko di owa. Gampang. Di bawal dyan eh. Ikaw naawa hindi niyo? Ganito ah. Emang Reza ko. Iya itu. Te, ete o kagan. Apa bu guru? Tak ada leh kaki. Lepas naik bu guru. Kaki. Ano na siya ko yun na. Ya kami sedang apa? Kami ini sedang membuka kaki ayam kami ini ya. Cepatlah nih ya. Ya, lagi apa ini ya? Ko poli ya poli. Buat kau lebih, buat kau lagi ya. Ikaw mak den gua. Mati punya dia biru. Oh yan pa yalan. Bunga ko mo.